Dana, Dana. Hey, Dana G. Kindat-kindat nga si Dana. Kindat-kindat. Ay. Nyek. Show, where's your eyes? Eyes. How about your nose? Nose. Nose. Nose na pango. Nasaan yung nose na pango ni Dana? Nose na pango. Ay, asan daw yung teeth ni Dana? Teeth. Teeth. Ang neck. Nasaan ang neck ni Dana? Neck. Ang ears kaya? Nasaan kaya yung ears? Uy, very good. Ay, tutuli. Eh, yung armpit. Nasaan yung armpit? Armpit ni Dana. Armpit. Yay! How about yours? Asan ang stomach ni Dana? Stomach. Yung navel na lang. Navel. Nasa navel. Ayun. Navel. Very good. Dana. Say bye. Bye. Sabi mo, bye-bye. Say bye-bye. Ay. Kumikindat-kindat. Darling. Dana, tignan mo si Mami. Paano daw umubo si Dana? Paano mag-cuff si Dana? Paano mag-cuff? Paano mag-cuff si Dana daw? Ay! Ay!